Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Sulesterini. I'm from PBI 2018. Today, I will explain about improving introvert student communicative skill through classroom activities. The outline, the first introduction, the second article, the third conclusion, and the last references. Introduction. This research focuses on finding an activity that can be implemented in the classroom for improving introvert student communicative skill. The reason why I choose this topic because communicative skill is very important. Then based on problem that appear is that the student lack motivation on the way they speak. My research question is, what is the most effective strategy to improve communicative skill for introvert student? Best, in my opinion, meningkatkan keterampilan komunikatif siswa introvert sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa masih banyak siswa introvert yang masih sulit berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebayanya atau lingkungannya. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan metode yang membuat siswa lebih aktif dan mereka dapat bersosialisasi dengan orang lain, dapat meningkatkan motivasi siswa berbicara di depan umum. Serta dengan adanya tingkat kepercayaan diri yang bagus juga dapat meningkatkan keterampilan komunikatif siswa introvert tersebut. Next slide, I will explain the article 1. The objective of the study to identify forms and level of participant and to examine the factor influence students to actively participate in the classroom. The findings, by using focus group discussion for each group of active and passive students, found that classmates influence students to be active in the classroom. They are agree on the importance of peers in the learning process. Overall, both groups of passive and active students acknowledge the importance of students to speak in the classroom. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif di kelas dengan pengajaran formal. Lingkungan yang kondusif di kelas melibatkan interaksi antara siswa dan instruktur dalam dua cara. Penelitian ini juga menggunakan observasi di ruang kelas dan fokus pada diskusi kelompok, serta memiliki 4 faktor, yaitu kepribadian, lingkungan, pengaruh instruktur kelas, dan pengaruh teman sebaya atau teman sekelas yang dapat meningkatkan komunikasi bagi siswa introvert. Article 2. The objective of the study to investigate the possible effect of extrovert in introvert personality traits on different features of English foreign language rating, such as content, organization, language mechanic, and vocabulary. The findings, the result of this study show that introvert obtained better score than extrovert in a rating course during both the first and second semester. Introvert significantly outperform extrovert in both form and content. The findings can help extrovert learners to improve their motivation and change their performance rating through realizing their personality types and their difficulty in different subsets of rating. Penelitian ini menyajikan cara belajar siswa yang sangat dipengaruhi oleh kepribadian mereka sendiri. Setiap orang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, cara belajar mereka juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik yang berbeda dari setiap individu. Serta ada 4 keterampilan komunikasi dasar. Salah satunya adalah keterampilan menulis yang dapat mempengaruhi kepada pembelajaran bahasa kedua mereka, serta orang-orang yang berurusan dengan ekstrovert dan introvert untuk mendapatkan fokus dan energi mereka. Ekstrovert mendapatkan energi dari sumber luar, sedangkan introvert lebih suka melakukan beberapa kegiatan sendiri, yaitu dengan mengasah kemampuan mereka di luar sana.
Article 3, the objective of the study to give the description, the experience of English foreign language teacher relate to the challenge and strategies in teaching a learning process in speaking subject for introvert student. The findings, problem that faced by the lecturer is on student motivation in speaking and lack of interaction in the learning process. The lecture offered some topic on the student and all the topic will relate to real life. Then, separates them into same groups. Penelitian melakukan observasi, menggunakan catatan pada peserta, dan fokus pada bagaimana situasi dan kegiatan sebelum kelas dimulai, dan selama kelas berlangsung apa saja yang sudah mereka lakukan, dan masalah apa yang dapat dianalisis oleh dosen. Masalah utama adalah interaksi yang kurang dalam proses pembelajaran antara siswa dan guru. Siswa introvert lebih suka aktivitas daripada teori dalam berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut sangat suka materi-materi yang bersifat individu. Berdasarkan masalah dan penjelasan, penelitian berpendapat bahwa solusi untuk siswa introvert yang lebih suka bekerja sendiri dan lebih mandiri menggunakan gaya belajar yang kooperatif. Article 4, the objective of the study to highlight the speaking ability of the student of senior high school in Parepare through role play method to know the improvement of the student speaking ability. The findings using role play method can significantly improve the student speaking ability of the first year student of senior high school Negeri 3 Parepare. Comparing the result of the pre-test and post-test and also the process of role play in the teaching process. Student speaking ability improved significant. Result on the test in post-test was higher than the table. It is even deal that student of senior high school Negeri 3 Parepare can improve through role play method. Dengan menggunakan metode bermain peran, siswa diajarkan untuk mengetahui bagaimana siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara. Temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan berbicara siswa meningkat secara signifikan dengan adanya tingkat rasa kepercayaan diri mereka. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar siswa yang sebelumnya sulit untuk menyampaikan pikiran secara lisan dapat membuat dialog mereka lebih baik daripada sebelumnya. Dengan metode bermain peran ini dapat meningkatkan speaking skill siswa tersebut. Article 5, the objective of the study to find out what personality traits Indonesian senior high school students fell into and investigate what language learning strategies introvert and extrovert students use highly frequently. The findings, both introvert and extrovert students have similarities and differences in language learning strategy. From similarities, they are learning from mistake, learning from the teacher, and using a dictionary. The differences from extrovert students are not worrying about mistake, keeping a language learning notebook, watching TV, and movies in English. Meanwhile, an introvert student use listening to song in English and keeping a language learning notebook with high frequency. In other words, extrovert appear to use more effective strategy in learning English. Temuan ini menunjukkan
Data dari program studi sains dominan siswa sekolah menengah dikategorikan ke dalam introvert. Penelitian ini juga menyajikan bahwa bahasa yang digunakan siswa ekstrovert lebih sering daripada siswa introvert, serta juga menunjukkan bahwa introvert dan extrovert memiliki strategi belajar yang berbeda. Dengan adanya strategi belajar yang berbeda ini dapat meningkatkan speaking skills mereka dan cara belajar mereka yang lebih tepat untuk mereka terapkan di dalam kelas. Article 6. The objective of the study to investigate the effect of these three variables on OCA in the context of Iran, particularly Shiraz University and Shiraz Azad University. The findings proficiency level significantly affected the level of communication apprehension. Students of the lower level of proficiency will undergo some degrees of apprehension as a result of the effect of cognitive, personal or affective factor on the process of their learning. However, as they go to the advanced level of proficiency, their apprehension decreases because they have learned the language almost properly, and they believe they have the necessary skill to handle their performance well. Penelitian ini ditargetkan untuk mengusulkan model sebuah sebab akibat dari faktor-faktor yang akan memprediksi pemahaman komunikasi lisan pelajar Inggris Iran sebagai bahasa asing. Tujuan studi ini adalah mengecek kekhawatiran komunikasi lisan di setiap kelas dapat menjadi masalah. Komunikasi bahasa Inggris yang berpengalaman dapat mempengaruhi penyesuaian lingkungan, target, prestasi, dan tujuan dari peserta didik tersebut. The conclusion: to encourage introvert student communicative skill, the teacher needs more struggle and creativity in holding the classroom activity. The activity that can be used here is interactive and student-centered learning because what we are dealing for is about communicative skill, especially for introvert students. It is not only with those two activities that have been just discussed can raise their motivation to speak up and participate in the classroom as long as it is an interactive activity and also creativity. This is references from Article 1 until Article 6. Okay, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.